Tak fordi du kom. Iranerne valgte i sidste uge ny præsident Hassan Rouhani. Rouhani menes at være så midtsøgende, som en konservativ præst nu kan blive i Iran. Men det altafgørende spørgsmål er, om han kan få reetableret relationerne til ikke bare EU, men især til USA. Et forhold, der har ligget i dybfryseren siden Ayatollah Khomeini kom til magten ved den islamiske revolution i 1979. USA's forhold til Iran er historisk dårligt. I 1953 blev den daværende præsident Mossadegh styrtet fra magten efter et kup, hvor CIA havde en betydelig finger med i spillet. Siden kom den islamiske revolution i 1979, og siden iranske studenter stormede den amerikanske ambassade i Teheran kort tid efter, har alle diplomatiske forbindelser været afbrudt. Nu har iranerne som bekendt valgt Rouhani, som så er en af de mere moderate kandidater. Spørgsmålet er så bare, hvordan amerikanerne vil forholde sig til den nye præsident. Den amerikanske præsident Barack Obama udtrykker en meget forsigtig optimisme efter valget af Rouhani. I think it says that the Iranian people want to move in a different direction. And if you contrast this with the violence and suppression that happened in the last presidential election, obviously you have a much more positive atmosphere this time. The Iranian people rebuffed the hardliners and the clerics in the election. Lidt tidligere her besøg af den amerikanske forsker Fred Kagan. Han er ansat i tænketanken American Enterprise Institute og forsker i Mellemøsten. Og jeg spurgte ham om, hvorvidt amerikanerne overhovedet har en interesse i at reetablere forbindelser til Iran. Well, I think everyone has an interest in finding a way to reduce the tensions, obviously, and reduce the disagreements and the challenges. We don't have a relationship with Iran at the moment, but I think we all have a common desire to find a way to work out of the current crisis. But can you see anyone in the U.S. administration actually working for stronger ties with Iran? Well, I think that the Obama administration has been rather forthcoming in a variety of respects in trying to make the Iranians various offers, trying to reach out in various ways, more in some cases than I think is wise. So I think that this administration is probably more eager and more inclined than any we've had in a long time to find good news in Iran if there's good news to be found. But the reason why I'm asking about the U.S. ties to Iran is an answer which was given by the former Iranian nuclear envoy called Hussein Mousavian, who in September last year, 2012, made a statement which goes like this. It comes here. The United States has never proposed Iran a comprehensive package. Never. My point is this. First, try at least once. I really don't care in Iran whether we have conservative or moderate president or reformist, because I have been working for 16 years under Rafsanjani and Khatami, and I know we did our utmost to get a good, to bring the relation, to improve the relation with the U.S., and the U.S. always declined. So he said that Iran has made numerous attempts to make a grand bargain with the U.S., especially in 2003, and every time the U.S. declined, not Iran. Well, that's the Iranian line. I don't think... But he's not loyal to the Iranian regime because he was accused of espionage some years ago and now lives in the U.S.? I won't make a judgment about where his loyalties lie. What he's saying is exactly what the people on that side of the debate in Iran say continuously. It's the same argument that we hear over and over again, and it overlooks a very basic and important point, which is that actually the heart of the nuclear problem that Iran has is not with the United States, it's with the International Atomic Energy Agency. If the grand bargain involves the United States undercutting the IAEA and sanctioning Iran's violation of its NPT obligations, I don't think that's in anyone's interest, particularly. But is it true that in 2003 there was a grand bargain on the table, and afterwards the enrichment has one pace, basically? I don't know what the Iranians have offered. I know what various Iranians have said that they've offered, and I don't know what the reaction was. We have a lot of rumors about this. We have a lot of reports. What I do know is that in 2003, as American forces moved into Iraq,
Iranian-backed militias also moved immediately into Iraq and began collecting intelligence so that they would be able to start killing American forces. It's a little bit hard for me to square that with the argument that there was some niceness and grand bargain that we were going to see in 2003. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Rasmus Elling. Du forsker i Iran og kender indgående interesserne i denne her diskussion. Kagan kender jo hele den amerikanske lobby og den amerikanske administrations interesser rigtig, rigtig godt. Lad mig starte med at spørge dig om, hvor vigtigt er det for Iran at få reetableret forbindelserne til USA? Fordi som sagt, begge nationer har jo levet i efterhånden mange år uden relationer. Det er vigtigt for Iran at få lempet de sanktioner, som landet er udsat for lige nu, og det kan formodentlig kun foregå igennem en eller anden form for dialog med amerikanerne. Så på den måde er det vigtigt. Men ligesom at der er et arvefjendskab fra den amerikanske side, så er der jo også fra den iranske side, så derfor er det ikke nemt. Der er grund til, at iranerne gerne vil i dialog med amerikanerne. Men har Fred Kagan ret i, at Obama har jo strakt hånden ud? For samtidig hører vi jo den tidligere Iranian Nuclear Envoy der, Mousavian, sige, vi strakte også hånden ud, i hvert fald i 2003. Ja, det vil være den iranske side, at der har ikke været en særdeles udstrakt hånd fra Obama. Der har ikke været noget forslag om, at Iran kunne indgå i seriøse, omfattende forhandlinger på et niveau, som iranerne forventer. Altså, og forhandlinger, som er baseret på en fundamental respekt for Irans suverænitet. Og nu har Obamas lederskab ganske vist også faldet sammen med Ahmadinejad, som jo heller ikke har været udpræget diplomatisk. Så man kan sige, Obama var jo ikke leder i 2003, dengang Mousavian sad med denne her deal. Men er det rigtigt, at hjertet i spørgsmålet er atomkonflikten og ikke alle mulige andre ideologiske spørgsmål? Jeg tror, at det er ideologisk, men det er også et historisk spørgsmål. I var selv i indslaget inde på den historie, som USA har i Iran, og den negative opfattelse, som mange iranere har af den amerikanske stat, ikke den amerikanske befolkning. Og det handler ikke kun om atomprogrammet. Det passer simpelthen ikke. Det handler om en lang række problemstillinger, som handler om Irans regionale positioner. Det handler om Irans magt i regionen. Det handler om Irans ideologiske holdning over for USA. Men jeg har spurgt Fred Kagan om det her, om det bundede i et principielt problem med den islamiske republik som sådan. Og så svarede han sådan her. It's not a problem that Iran is an Islamist state and is governed the way that it wants to be governed, or the way that the regime wants to govern it anyway. I think we can all question the degrees of democracy and various other kinds of issues that we are all concerned about, but that wouldn't necessarily stand in the way of establishing relations. The problem is not that it's Islamic. The problem is that it's this particular government. And this is a government that came to power in 1979 through an act of war by attacking the American embassy, that continually threatens the existence of an American ally, and that has been killing American soldiers in Iraq and Afghanistan and trying to kill them around the world for a long time. That is a problem with this regime. Jeg kan ikke sige, at det bunder ikke i religion og ideologi, men i den førte politik. Køber du den? Altså, jeg vil sige, at hvis Kagan, som han giver udtryk for her, er bekymret for den iranske befolknings ve og vel og demokratiets tilstand i Iran, så burde han lytte til de talrige menneskerettighedsforkæmpere, oppositionen i eksil og kvinderetsforkæmpere, etniske grupper, som gang på gang siger enstemmigt, at den amerikanske politik over for Iran er ekstremt skadelig over for civilsamfundet, over for middelklassen, over for oppositionen. Det er med til at militarisere iransk politik. Det er med til at fuldstændig marginalisere progressive kræfter. Det er med til at kriminalisere enhver, der rejser tvivl om den udenrigspolitiske linje. Men du har en meget, meget, meget barsk retorik, eller har haft den i hvert fald ikke altså hele vejen siden Rumænien, bortset fra den grønne revolution og så videre. Du har Israel, du kender det alt for godt, det jødiske pres på den amerikanske regering. Altså, der er jo heller ikke meget manøvrerum for en amerikansk regering i det her spørgsmål. Den amerikanske befolkning anser Iran for at være en kæmpe fjende. Ja, men det gør den jo blandt andet fordi, at der er stemmer ude konstant og fortælle medierne i USA, at Iran står bag stort set alting, som man overhovedet kan forestille sig. Væbnet oprør i Irak og Afghanistan og alle mulige andre historier, mange af dem, som er ikke fuldstændig baseret på bevismateriale, som er i hvert fald tilgængeligt for offentligheden. Der er jo en tendens til at dæmonisere Iran i den amerikanske debat i høj grad. Men jeg spurgte Fred Kagan, om han faktisk havde fundet, at den amerikanske politik så havde været særlig vellykket over for Iran. Det mener han ikke, og det svar kommer her. US policy has not been successful by any measure. Does that mean that a grand bargain was possible? Not necessarily. Does it mean that we need to rethink our policy? Yes.
Absolutely. I think we do need to rethink our policy in a variety of ways. What is very clear is that our policy is not being successful. What is not clear is what exactly a successful policy might be. Exactly, and what's on the table now? I mean, you have a new president. You have, you say you have an Obama administration slightly more open than maybe good. I don't know, but do you think an opening? And in that case, what would an opening mean between Obama and Rouhani? Well, the problem is that if it's Obama-Rouhani, then it's Obama who can make decisions on behalf of the United States, speaking with someone who cannot make decisions on behalf of the Islamic Republic. But anyway, we've seen the difference between the former president, the Green Revolution, and Ahmadinejad. So, I mean, obviously the president does mean something. Well, except that the nuclear program has continued apace regardless of who was president, and that Ahmadinejad didn't affect that, Rafsanjani didn't affect that. And but you have some statements from Rouhani during this presidential election saying that, you know, maybe we should reconsider our nuclear program. So that's an opening. Well, you also have him saying that he's not in control of that portfolio, and we have the Supreme Leader saying that he's not in control of that portfolio. So we have a presidential, soon-to-be president who has opinions about the nuclear program, but he's not in a position to make the decisions. The decisions are still taken by Khamenei. And the question of whether Rouhani will try to influence him on this, let alone will be successful in it, is extremely unclear. But what is clear is that, as you say, the Supreme Leader Khamenei is making most of the decisions, and also he has allowed Rouhani to be elected, even though he said things like he did about the nuclear program. So maybe that shows that even Khamenei is not as firm on this issue as you may expect. Except that Khamenei has also addressed this issue explicitly in the context of these elections and said that he's not flexible on the matter. So allowing Rouhani to be elected is one thing. And I think we make a mistake in the West in general by imagining that Iranian elections are fundamentally about the things we care about. I believe this election is fundamentally about domestic Iranian concerns, as most elections are. Economic issues. Economic issues and the way accusations of corruption and mismanagement by the Ahmadinejad regime and so forth. That's why I believe that Rouhani was elected. It's not at all clear that there's any sort of mandate from the Iranian people to do anything about the nuclear program, one way or the other. Is the nuclear program pivotal to the U.S. administration? Yes, of course, it is. It's extremely important to the U.S. administration. It should be extremely important to anyone who cares about the issue of nuclear nonproliferation. And it continues to astonish me, frankly, the degree to which people in Europe and elsewhere who claim to believe in international law, and I do believe in international law, seem willing to accept what would be the destruction of an extremely important non-proliferation program here. And I think that the issue of bringing Iran into compliance with its international obligations has global import, even apart from the question of a nuclear arms race in the Middle East, which I think is very likely, and of the desirability of having a regime with the relations with terrorists that this one does, having nuclear weapons. Ja, Rasmus Elling, det her med magtfordelingen mellem Rouhani og Khamenei er jo ligesom kriminologi for viderekommende. Men ser du tegn på, at også Khamenei er ved at flytte sig på det her atomspørgsmål, og i givet fald flytte sig nok til at gøre amerikanerne glade? Det er ikke utænkeligt, at Khamenei er ved at flytte sig. Altså, det er Khamenei, der tager de endelige beslutninger, så vidt vi ved, på atomspørgsmålet. Men det, at han har tilladt en tidligere chefforhandler, der har stået for en mere moderat linje, at stille op som præsidentkandidat og vinde valget, og det, at Rouhani altså gang på gang har brugt det her i sin valgkampagne og sagt på live-tv, at han har tænkt sig at ændre den her linje, der er over for Vesten, er meget, meget vigtigt at lytte til, og det er meget vigtigt at forstå, at Khamenei har ikke, som Kagan her siger, på noget tidspunkt sagt, at Rouhani ikke kommer til at beslutte noget. Rouhani sagde faktisk på sin første pressekonference, at han har tænkt sig personligt at spille en rolle. Nu må vi så se til efteråret. Det han siger er, at Khamenei siger, at der bliver ikke pillet ved atomprogrammet. Jamen, der bliver ikke pillet ved, og det siger Rouhani også, der bliver ikke pillet ved det faktum, at Iran har en juridisk ret til at have et fredeligt atomenergiprogram. Der er ikke nogen beviser på, at Iran har et atomvåbenprogram, PT. Og sidst vi har hørt den amerikanske efterretningstjeneste udtale sig om det her, der sagde de enstemmigt, at det iranske atomvåbenprogram blev stoppet i 2003. Det bliver man ligesom nødt til indtil videre at tage for gode varer, og så komme ind i næste fase af forhandlingerne, hvor der kommer den større gennemsigtighed, som Rouhani lovede på sin første pressekonference. Sagde han jo, at atomprogrammet lige nu er meget gennemsigtigt, meget transparent, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at gøre det endnu mere transparent. Så det er både et signal til baglandet om, at vi er i orden, men også
også en inviterende, gestus over for EU og USA. Det er det, og nu må vi se, om Rouhani kan følge op på de her valgløfter, om han bliver bremset, ikke kun af den øverste leder, men også af de revolutionære garder eller parlamentet. Der kan være mange konservative grupper, som vil bremse ham, men det er nu, at Vesten bliver nødt til ligesom at tage imod den her udstrakte hånd og sige, det kan være et nyt kapitel i dialogen. Men det er fuldstændig rigtigt, at selvom Obama strækker hånden ud, og Rouhani også strækker hånden ud, så kan de jo stå i to forskellige verdensdele, og derfor ikke have en chance for at møde hinanden. Så derfor spørger jeg dig, er det her en naiv snak, vi to har på nuværende tidspunkt, om idyl og forbrødring mellem USA og Iran, måske en amerikansk ambassade i Iran, som der ikke har været i virkelig mange år? Det er det måske. Altså, iranerne, de efterlyser i hvert fald en ny tone. På samme måde som vi nu ser en ny tone fra Teheran, så forventer iranerne også en ny tone fra USA. De forventer et USA, hvor vicepræsidenten for eksempel ikke vil tillade Israel at lave et militært angreb på Iran, som han jo før har luftet ikke vil være usandsynligt. De har brug for et USA, der ikke har en konfrontatorisk linje. De har brug for et USA, der ikke bliver ved med at optrække sanktionerne og på den måde marginalisere oppositionen og systemkritikerne i Iran. Men her til sidst, Kagan siger, at det her er ikke noget, der optager folk på gaden, de optager sanktioner, økonomi osv. Er du enig i det, at atomspørgsmålet er ikke så vigtigt? Det hænger sammen nu. Vi er kommet til et sted, hvor sanktionerne bider så hårdt i middelklassen. De selvsamme folk, som Kagan er bekymret for i Iran, lider meget hårdt under de her sanktioner, og derfor hænger spørgsmålet om atomprogrammerne og sanktionerne og økonomien jo direkte sammen, og det vil præsidenten ikke kunne komme udenom. Rasmus Elling, tusind tak for din analyse, og vi slutter Deadline med